de min bɔra Algérie jamana ɲɛmaa yɔrɔ ka bila kana Mali jamana kɔnɔna la ka sanga ni bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min lasabatira Mali marabaw ani Mamuru Tulun ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. Algérie jamana ɲɛmaa ye ciden bila kana ka se ka na kunnafoniya dɔw lamɛn Colonel Assimi Goïta da ka sanga ni o waleyaw ye. An bɛna an da don o kisaw la bi don kibaru kɛnɛ kan. Ko aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna mana ko aw kana an balimaw min ye an ka marabolo ɲɛmaa ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ka sanga ni jamana marali tacogoya ye min ye farafinna keleya tɔnba Union Africaine o ɲɛmaa o tun b'an ka jamana kɔnɔ. A kɛra sababu ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga a ye kɔrɔfɔ dɔw ɲɛfɔ ka sanga ni danuwaw olu ka kɛlɛkɛjɛkulu ye minnu kɔni tun nana Mali jamana la ni Mali marabagaw y'a yira u la k'a fɔ olu ma jɛn n'u ka nali ye ka sabu kɛ koma sara olu la. Ale ni Allemagne pankuru dɔ fana tun bɛ yaala yaala la Mali sankolo la. A yirala pankuru in na ko a ka sigi a nɔ la. Min bɔra o siraw la an bɛna o fana lada aw tulo kan bi don kibaru kɛnɛ kan. arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sewa. An balimaw jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko FISI Mali olu ka baara bɛnnen bɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga tigilamaw ma. Olu fana ye kunnafonidilaw wele ka baro sigi kɛ ni u ye ka se ka u fɛlata fɔ a kɛnɛ kan min ye u ka jɛkulu a musolakaw olu de kɔni tun bɛ kumalasigi la ka se ka ɲɛfɔli kɛ u fɛlata la jamana yɛrɛ tacogoya la. An bɛna o fana walawala aw ye bi don kibaru kɛnɛ kan. Tiɲɛ di kunun dɔ don an balimaw ni nin ye aw ka kunnafoni balaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan k'o lase aw ma bi araba n'o bɛnna janvier kalo a tile 26 ma san 2022 donki baro ni y'a waati selen ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana. An lamɛnbaaw kunungo n'o bɛnna janvier kalo a tile 25 ma san 2022 an ka fanga dagayɔrɔ la kuluba min ye jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta ale ye Algérie jamana ɲɛmaa o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen a y'o bisimila maa min tɔgɔ ye ko Delmi Budejema. Jamana ɲɛmaa a ka wulikajɔ ni cɛsiriw a koɲaw ni y'u ta k'u lajɛ a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Mali jamana ale ni Mamuru Tilenw olu ye boloɲɔgɔnbila kɛ sɛbɛnfura min na n'an b'a wele ko Accord pour la paix et la réconciliation nationale min kɛra Algérie jamana kɔnɔna la. Algérie jamana ɲɛmaaw olu ye min seereya o koɲaw ni y'u ta k'u lajɛ jɛkulu min sigilen don ka se ka o koɲaw la sabati walasa bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn in a ka se ka kɛ a kɛcogoya la wulikajɔ kunkun ye ka se ka da don waleyaw la. Algérie ciden a ko ale ye jamana ɲɛmaa Algérie jamana ɲɛmaa Abdelmadjid Tebboune ale ka ciden ye ka na Mali jamana kɔnɔna la. U kɛlen kɔ ka sigi kɛ ani an ka jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta sigi kuncɛlen Algérie ciden jamana ɲɛmaa ani a ka kuma bolila min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye a ko ale kɔni nana ni ci de ye ka na ci di jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta ma ci min bɔra ale ka jamana ɲɛmaa yɔrɔ n'o ye Algérie jamana ɲɛmaa Abdelmadjid Tebboune ye. U ko olu ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ u tilala ka Mali jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta k'a lamɛn ɲɛtaa sabatili la Mali marabolo la marabolo minnu bɛ yen ni a fanba ni Mamuru Tilenw ka ca a kɔnɔna la u ye hakilina ni laɲini minnu ta a bɛna kɛ sababu ye ɲɔgɔn faamuya ka se ka sɔrɔ Mali basigi a n'a hakilisigi la o na kɛ sababu ye fana min ye farafinna cɛcɛfuga jamanaw kɔnɔna ye hakilisigi ni basigi min ɲinilen don a ka se ka sabati o koɲaw la. Hali bi a ka kɔrɔfɔw la a ko Algérie jamana u cɛsirilen don san ani waati ka Mali jamana dɛmɛ lakana ani hakilisigi ni basigi ani Mali kelenya koɲaw la o tɛ ɲɛ cogoya si la fo Mali dugukolo a fantan naani bɛɛ lajɛlen ka di Mali ma Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya fana ka boli a fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. O de kɛra sababu ye olu ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ka se k'a ɲini Mali marabaw fɛ bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min sabatira Mali jamana ani Mamuru Tulun ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ u ka u jija o koɲaw ka se ka lasabati. Maa minnu fana bɛ yen ni olu ka baara bɛ tali kɛ waleyaw la waleya minnu bɛ kɛ sababu ye ka nin ko in bɔrɔtɔ wulikajɔ ka kɛ ka ɲɛsin olu ma. Algérie ciden a ko fana Algérie jamana ɲɛmaa ko a ye waleya ye waleya minnu kɛra sababu ye gɛrɛndɛ ba binna Mali jamana kan gɛrɛndɛ min n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛlen bɛ sababu ye ka baaraw yɛrɛ gɛlɛya olu kɔni seko ye min ye o de ye Mali jamana
ale ni farafina kɛlɛya tɔnba ka se ka kumaɲɔgɔnya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye ɲɔgɔn faamuya ka se ka sabati nin ko in na. Ni ye wulikajɔ in ta k'a lajɛ a kɛnɛ kan Mali minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnlen bɛ Mali ani jamana wɛrɛw ka koɲa sabatili ma ni o ye Abdoulaye Diop ye. Ale tun b'a kɛnɛ kan ka se Algérie lasigiden ma ani an ka jamana ɲɛma a n'a cɛkɛ ɲɔgɔn caman. Aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sewara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sewara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. Mali minisiri min ka baara bɛnlen bɛ Mali ani jamana wɛrɛw ka koɲa sabatili ma ale ye kunnafoniya dɔ lase Mali jabaraninsoba sanfɛ. A kunnafoniya ninnu na a ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ tacogoya ye. Minisiri Abdoulaye Diop a ka kɔrɔfɔ ninnu tun bɛ ka boli waleya la min ye farafina kɛlɛya tɔnba n'a bɛ wele Union Africaine. Olu ye welekan min bila Mali jamana ɲɛmaw ma min ye sigikafɔ ye o ka se ka sabati Mali ani CEDEAO jɛkulu maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Minisiri Abdoulaye Diop a ko o ye an ka laɲini ye ka sabu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka ɲɔgɔn faamuya la sabati. Malidenw ka laɲini fanba ye min ye Mali basigi a n'a kolosɔngɔ ka se ka sabati olu na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ o waleyaw ka se ka lasabati. K'a bɛ foli di Union Africaine ma o kɛlen kɔ k'u bolo ja Mali jamana ɲɛmaw ye k'a yirula k'a fɔ an ka se ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya ka sɛgɛsɛgɛli kɛ hakilinaw na hakilina minnu bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga in tacogoya la min bɛ kɛ sababu ye ka se ka basigi la sabati Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na. A wulikajɔ n'u ta k'a lajɛ minisiri ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ min ye jabaraninsoba ye. A ye kuma minnu fɔ bolodiɲɔgɔnma min bɛ Mali jamana ani an gɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye da don o waleyaw fana na. A tilala k'a yira k'a fɔ an dɛmɛba jɛkulu minnu bɛ yen minnu ni Mali bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ani waati an bɛ olu ka bila la ka se ka hakili falen-falenna sabati an n'u ni ɲɔgɔn cɛ. Waleya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye bi basigi ni kolosuma o ka se ka na Mali dugukolo sanfɛ. Jama bɛɛ sewara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sewara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw min ye an ka jamana a mara tacogo n'i y'a ta k'a lajɛ bi gɛrɛntɛ min binna Mali jamana kan a kɛra sababu ye maa dɔw y'a laɲini ka fɔ olu na hakilina ni laɲiniw ta ka se ka u dufa fa kɛrɛnkɛrɛnyala Mali jagokɛlaw. O waleyaw kɛra sababu ye an ka minisiriso min ka baara bɛnlen bɛ jagoko ani bayɛlɛmali koɲaw sabatili ma an'u ka bolofara min bɛ yen minnu bɛ sɔngɔw ale ni sugu yɛrɛ koɲaw k'olu sɛgɛsɛgɛ olu ka wulikajɔ ni cɛsiriw la. U sera ka don jamana yɛrɛ faaba kɔnɔna la suguw la ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ. Yɔrɔ 2000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ u sera ka ɲangɛni ta ka bin feerekɛla caman kan. Ɲangɛni ninnu bɛ tali kɛ min na o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye fɛnw sɔngɔ ye. Fɛnw sɔngɔ fɔra cogo min na jamanatigiw fɛ a yɛrɛ k'a fɔ butigitigi dɔw olu tɛ ka sɔn ka feere kɛ o kɛcogoya la. N'i ye o koɲaw ta k'a lajɛ k'o ye gɛlɛya ye jamana yɛrɛ ɲɛmaw ma jɛ ni gɛlɛya min ye o de kɛra sababu ye DGCC olu ka wulikajɔ kɔni a fanga bonyana kosɛbɛ. A dɔw yɛrɛ u bɛ k'u yɛrɛ kɛ sannikɛlaw ye ka don butigiw la ka taa ɲininkali kɛ sukoro o kilo ye joli ye tulu o litiri ye joli ye safinɛ bɛ cogo di farini bɛ cogo di ka se k'a ɲininkaliw kɛ. O toro o de senfɛ sa u bɛ ka bolo da butigitigi caman kan minnu bɛ ka fɛnw sɔngɔ yɛlɛ. An bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Jamanadenw caman fana y'a jigiya k'a fɔ ko Malikura ka jɔ. Ni Malikura ma ɲɛ k'a bɛ jɔ min ye ka dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan n'a ma kɛ sariya kɔnɔ o ye waleya fana min bɛ se ka jamana lasigi kɔ. Wale ɲuman dɔn an b'a ɲɛsin an ka jamana tigilamaw ma minnu ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ walasa fantanw olu ka se ka u dahirimɛ sɔrɔ hakilisigi ni basigi la. Ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sewara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw ji ye ɲɛnɛmaya ye o waleyaw de kɛra sababu ye min ye an ka minisiri ye n'a bɛ wele ko Imam Umaru Jara. Ale ka minisiriya bɛnlen bɛ hinɛ ani dɛmɛ ma ka ɲɛsin maaw ma. O wulikajɔ de kɛra sababu ye min ye Fajigila o kɛnɛyaso n'o bɛ tali kɛ Bamakɔ sigida fɔlɔ fɛ. Olu y'a laɲini k'a fɔ u mako bɛ ji kɔnɔna u ka kɛnɛyaso la. Adamaden ka ɲɛnɛmaya a tɛ taa ji kɔ wa jiko ye gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔ. O waleyaw n'i y'u ta k'u lajɛ minisiri Umaru Jara a ye u tulomagɛ. A kɛra sababu ye a sera ka jibondo dɔ dayɛlɛ Fajigila a kɛnɛyaso yɛrɛ kɔnɔna la. A wulikajɔw kɛra sababu ye nimisi wasa o kɔni fɔra ka ɲɛsin Mali marabaaw ma u ka wulikajɔ ni cɛsiriw la min ye laadalamaw ale ni diinɛ tigilamaw ani maakɔrɔ minnu bɛ Fajigila olu ye nin ko in u y'a ɲagaɲaga
la sabati ni hakilisigi ni basigi ye an be don min na i n'a fɔ bi ni y'an ka jamana koɲaw ta k'u lajɛ adamadenw mako be se fɛn minnu ma joona joona i n'a fɔ ji baloko ale ni fɛnw sɔngɔ ka nɔgɔya ni o sera ka sabati jamana tigilamaw fɛ a be kɛ sababu ye ka se ka jamana labasigi ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sewara namana a tɛ ɲɛnabɔ an balimaw min ye an ka marabolo ɲɛma ye dɔktɛr sogɛl kokala mayiga kunungo ale ye farafina keleya tɔnba a ɲɛma n'o ye union africaine ye nansarakan na n'an b'a wele ko mahamad faki dɔktɛr sogɛl kokala mayiga ani ale ye barosigi kɛ barosigi balen kɔfɛ kunnafonidilaw olu ɲɛkɔrɔ dɔktɛr sogɛl kokala mayiga ye kɔrɔfɔ dɔ ɲɛfɔ ka sanga ni wulikajɔ ye wulikajɔ minnu kɛra Danemark olu ka kɛlɛkɛjɛkulu dɔw fɛ ka bɔ Danemark kana fara diɲɛ siligɛnni kɛlɛbanjɛkulu n'an b'a wele ko MINUSMA o jɛkulu maaw kan a ma kɛ ni Mali ɲɛmaw olu ka yamaruya ye wa a ma sara Mali jamana ɲɛmaw la o kɛra sababu ye Mali ɲɛmaw ye kunnafoniya di k'a fɔ u ma jɛn'a ye bi u ma jɛn'a ye sini wa nin jɛkulu in u k'u ka minɛnw ta u ka Mali jamana bila olu hakili la k'a fɔ Mali tun be cogoya min na kɔrɔlen ko Mali be o cogoya de la waati min ja i be wuli i bena Mali la waati min ja i be taa o waati nunu o banna ka sabu kɛ maa minnu be jamana marali la bi maaw do minnu be ko kalama maaw do minnu ka danbe an'u ka hɔrɔnya dafalen no u la maa do maa minnu y'a yira k'a fɔ olu tɛna sɔn cogoyasi la ka jamana kɔnɔdenw janfa ka sabu kɛ jamana kɔnɔdenw fana ɲɛ b'u la jamana kɔnɔdenw be ka u kɔlɔsi kosɛbɛ u tɛ sɔn cogoyasi la u ka ye fili la fili min be kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw tigɛ olu la ka sabu kɛ bi farafina jamana caaman be bi hali diɲɛ jamana caaman be bi mun be k'u ɲɛbada nunu fɛ ka sanga ni u ka jija ni cɛsiri an'u ka faso kanu ye dɔktɛr sogɛl kokala mayiga ye min fɔ nin koɲa nunu na ale nin ka sanga ni pankuru dɔ ye n'o ye Allemagne pankuru ye o dɔ fana tun be yaala la kangari dara o pankuru tigilamaw fana ye u ka se ka sigi u nɔ la o wulikajɔ nunu ni y'u ta k'u lajɛ dɔktɛr sogɛl kokala mayiga a ye kɔrɔfɔ dɔ ɲɛfɔ ka sanga ni no koɲaw ye min bɔra o seraw la o filɛ nin u ma yamariya dam an ko kan tɛ sɔn ma u k'an bonya an bɛnna min ka accord min bɛ an ni olu cɛ an ka bɛn a kan u ka baara kɛ o sariya kɔnɔ n'u ma baara kɛ o sariya kɔnɔ an se ka bɛn u ye mankan wuli ka ko k'an ye Allemagne ka avion dɔ kɛ an ma avion si kɛ avion nana k'a sɔrɔ autorisation formalité ma rempli yanni an ka formalité rempli pilote pressera u taara Îles Canaries u tora mankan ci k'a fɔ k'an ye Allemagne don an ma Allemagne si kɛ ne ye ambassade Allemagne yɛrɛ wele sisan n bɛna ɲɛfɔ ye min kɛ dan n'aw fana an y'a fɔ ye n'aw b'a fɛ ka na aw ni maliyɛnw de bɛ bɛn a kan an tɛ sɔn maa si kana n ka jamana kɔnɔ surtout k'u bɛ k'a fɔ k'u bɛ force d'attente bila an b'a dɔn u bɛna mun na est-ce que u tɛna fɛn dɔ préparer an ka jamana contre la donc an tɛ sɔn ma tuguni o de kan ko dannaw fana ma u ka segin ka taa maa si tɛ se ka na Mali la tuguni par procuration o bɛ kɛ kɔrɔlen o banna sous le gouvernement de transition sous l'autorité de Assimi Goïta o tɛ kɛ tuguni n'i bɛna an bɛ bɛn a la i bɛna n ka jamana kɔnɔ i bɛna baara min na fana an b'a dɔn i bɛna an bɛ baara kɛ i y'a fɔ k'u k'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye k'u kana Mali kɛlɛ n'u ye gouvernement in déstabiliser ni fanga in dafirila cogoya don jamana bɛ dafiri n'a dafiri kungo bɛ se ka se olu yɛrɛ ma u ma sigi ni min ye o bɛ se ka k'olu yɛrɛ ma donc k'u fo la k'a fɔ Union africaine ko an bɛ disposition min na bi. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛ sewara. n'aw ma na ne ma na a tɛ ɲɛnabɔ. ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sewara. n'aw ma na ne ma na a tɛ ɲɛnabɔ. an balimaw ka sanga ni jamana marali ta cogoya ye an ka camancɛ fanga bɛ ka taa cogoya min na ale n'i ye gɛrɛndɛ ta ka lajɛ min bilen no an ka jamana kan a kɛra sababu ye Mali alisilamɛw ka faraɲɔgɔnkan kuluba n'an b'a wele ko Haut Conseil Islamique du Mali a ɲɛma n'o ye Usmane Cherif Madani Aidara ye ale ye dantigɛli kɛ a ka dantigɛli ninnu na a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi waati sera ten sa Mali jamana ɲɛmaw ani malidenw an ka fara ɲɔgɔn kan wa min y'ale yɛrɛ dabali ban n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ sirigɛnna jɛkulu tɔnba u ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ bɛ Mali la o bɛɛ n'a ta kɛlɛ ma se ka ban waati kɔni sera ten sa yɛlɛma ka don kow ta cogoya la Usmane Cherif Madani Aidara a ye min fɔ o filɛ barikani ni fɛn bɛɛ bɛ anw fɛ yan bon mais k'a ye faransi bɛ anw fɛ yan barikani bi yan fɛn wɛrɛw bi yan sɔrɔsi siya bɛɛ bi yan farajɛ sɔrɔsiw la k'a ye olu nana de k'u bɛ Mali bɔ bolo la don o don Mali bɛ ka cogo olu dun balolen don vraiment anw ma solution foyi y'a la olu de bɛ se k'a bɔ yen mais munna olu ma se mais ka sɔrɔ u yɛrɛ ka jamanaw na n'a kɛra bi sini a bɛ dabila n'a kɛra bi sini a bɛ dabila mais anw fɛ yan san joli joli bɛɛ bɛ ka sa an tɛ ka foyi ye bon anw b'a dɔn mɔgɔ
mɔgɔ min se k'a ban o ye Faransi de anw bɛ Faransi de dɔn bon n'a ma ban fana anw bɛ Faransi de dɔn non an bɛ min fɔ u taara u ma taa anw ka jigiya kun b'u kan mais vraiment an yɛrɛ jigi tigɛra parce que i b'i fɛ i hakili la min b'i dɛmɛ ni a dɛsɛra k'i mago ɲɛ a b'i mɔgɔ jigi misɛnya u taara u ma taa an kɔni jigi misɛnya n y'o de fɔ anw tɛ Irisi ko kalama quoi o la mɔgɔ bɛ se ka kuma Irisi ko kan mɔgɔ min bɛ Irisi ko kalama an kɔni bɛ an ka sow de kɔnɔ bon an ka gouvernement mana min fɔ anw bɛ da o de la parce que mais u ko Irisi mana bon k'a fɔ Irisi o tubabu o an kɔni bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ se ka jamana sauver que ça soit a kɛra Irisi ye a kɛra chinois ye n'importe qui jamana ka lafiya dɔrɔn. ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sewara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw ka sanga ni sugu yɛrɛ tacogoya ye fɛnw sɔngɔ ale ni fɛnw tacogoya sugu la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la min ye chambre de commerce et d'industrie Jumali o maa dɔ bɛ yen n'o ye Mese Kante ale fana ye dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni jamana yɛrɛ tacogoya ye ka sababu kɛ olu de fana sigilen don u n'u ka jɛkulumaw ka se ka kɔlɔsili kɛ sugu ka se ka bɛrɛbɛn k'a to hakɛya la hakɛya min bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya tɛ lase jamana kɔnɔdenw ma o wulikajɔ ni cɛsiriw la Mese Kante ye min fɔ an ka jango lamɛn. An bɛ foli kɛ fɔlɔ ka foli kɛ ka se commerçant bɛɛ lajɛlen ma commerçant détaillant fara commerçant kumaba kan parce que bi lajɛrɛ n'i y'a ye an sela nin kɛnɛ kan an ye gɛlɛya dɔw de constaté gɛlɛya ninnu tɛ dɔwɛrɛ balo ko min bi bɛɛ b'a dɔn k'a gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ donc k'a lajɛ ka fɛɛrɛ tigɛ min bɛ se k'a to a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o de bi lajɛrɛ kun ye bon gɛlɛya ninnu kuma caman fɔla la parce que n'an ye détaillant ka syndicat n'u ka association caman bi yan nɔ an y'u ɲininka olu fana ko k'u b'a sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ donc olu b'a sɔrɔ jɔnni fɛ olu b'a sɔrɔ demi grossistes fɛ demi grossistes fana b'a sɔrɔ grossistes de fɔ information min b'anw bolo en tant que chambre de commerce grossistes hali yan'an ka se nin kɛnɛ in kan an n'u bɛ kuma ɲɔgɔnya la olu ka niveau la foyi ma fara kan demi grossistes fana ko bon finalement an bɛ ka min jateminɛ apparemment balo gɛlɛya mɔgɔ dɔw fana ka laɲini de don donc laɲini tɛ dɔwɛrɛ parce que dɔw fana bɛ balo san k'a kafo ka gɛlɛya makɔnɔ balo tɛ ka labɔ donc n'a tɛ labɔ o de bɛ na ni gɛlɛya in fana donc an bɛ k'a lajɛ en tout cas k'a lajɛ bi ko ninnu bɛ se ka solutionner cogoya min na gɛlɛya fanba bɛ yɔrɔ minnu na k'a essayer k'a lajɛ an bɛɛ ka sigi an y'o de proposition kɛ bi layɛrɛ in kun yɛrɛ bɛɛ bolilo de kan ka bɛɛ lasigi grossistes demi grossistes détaillants bɛɛ ka sigi an ka sigi tabali kelen na pour que k'a lajɛ gɛlɛya in bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ tigitigi donc o yɛrɛ de kɛla bi lajɛrɛ bɛɛ lajɛlen fanba bolilo de kan numéro minnu fana an ye numéro effectivement numéro vert dila k'a lajɛ ni mɔgɔ minnu ye gɛlɛya kɛ n'u bɛ se ka numéro ninnu wele o ye état ka service technique n'a bɛ f'o ma ko DNCC u ka wele min na u bɛna ka na contrôle kɛ k'a ye k'a fɔ aw bɛ ka nin di gɛlɛya kɔnɔna la et pourtant an ka niveau la a man ka gɛlɛya donc maintenant n'o enquête kɛla ka remonter k'a ye k'a fɔ minnu ye faute bio ko la donc ɲangini minnu ka kan ka ta k'olu sɛgɛrɛ sariya kɔnɔna la o ɲangini olu bɛ taa k'olu sɛgɛrɛ donc o de y'a to numéro vert ninnu dila donc consommateur ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sewara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw Fizi Mali ye jɛkulu ye jɛkulu min sigira ka se ka cɛmancɛ fanga tigilamaw dɛmɛ u ka baaraw la u ka wulikajɔ ni cɛsiri n'i y'u ta k'u lajɛ a kɛra sababu ye u ye ɲɛfɔli kɛ an ye ka sanga ni jamana yɛrɛ marali tacogoya ye Fizi Mali fɛlata ye min ye ka se ka kɛ sababu ye ka se ka jamana bɔ bolo la hakililajigila Fizi Mali de ye ɲiningali tɛngo jamana kɔnɔdenw na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa miliyɔn 4 ɲɔgɔn bɔnjɔnko y'a yira k'a fɔ dɔ ka fara cɛmancɛ fanga yɛrɛ janya kan u ka musolakaw olu ka lajɛrɛ tɔnba a kɛnɛ kan u ye dantigɛli kɛ an ye ka sanga ni u ka laɲini ni hakilinaw ye a ɲɛsin cɛmancɛ fanga tigilamaw ma o seereyaw an ka jango lamɛn. Ne tɔgɔ ye Salimata Berete n bɛ Fizi Mali la o baara kɛ nin waati an ka jɛkulu ye Fizi Mali an ka bi lajɛrɛ bɛ min kan o ye CEDEAO ka laɲini CEDEAO ye laɲini ta k'a kɛ ka Mali sɛgɛrɛ an ka bi lajɛrɛ b'o de kan parce que situation min ta Mali kama a man d'an maliyɛnmusow ye bi a man d'an ye sini an bɛ fɛ o ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ ka ni situation bi ka bɔ Mali kan parce que laɲini min b'a ta ka bila an ka nin laɲini an fɛ la ko tɛ o de y'an ka bi lajɛ ye ka Mali ka weleweleda kɛ Mali muso bɛɛ lajɛlen ye Mali muso bɛɛ fa kelen ba kelen an ka bɔ ni gɛlɛya a bɛ musow de sɔrɔ ni kala sugu la sugu bi gɛlɛya o tuma an b'a laɲini kɛ CEDEAO mɔgɔw fɛ toujours o ko o miiri o ni Mali ye balimama de ye an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Faransi min nana ka na laɲini ka a sɛgɛrɛ ko Mali ka CEDEAO an b'a bolo bɛ Mali kan an ka san 8 de ye kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ yan Faransi ma se ka fosi ɲɛ an ka kɛlɛ la mais bi alhamdulilayi Asimi Goïta
an maliɲɛmuso b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn a nani a kɛla an ma hɛrɛ de ye don o don an denw de tun bɛ ben kɔnɔ fɛ an cɛw bɛ ben kɔnɔ fɛ mais bi caman bɔla la ni faransi y'a laɲini ta k'ale bɛ embargo de bin Mali kan an b'a fɔ faransi ɲɛna maliyɛnw ta de ye Mali ye ni maliyɛnw ye min fɔ Maliko la a kan ka t'o de la ani faransi ye teli ɲɔgɔn ma de an b'an bolo di ɲɔgɔn ma mais maliyɛn bɛɛ de jɛna ka laɲini kɛ ko k'a simutu fanga na ka wagati kan kun na basigi ka na dun ka fa ka sabati o kɔnɔna na n'olu ko k'an embargo bila an ka laɲini tɛ embargo ye k'a wuli ka bɔ an kan an maliyɛnmuso bɛɛ lajɛlen Mali kɔrɔ n'a tileben bani ni worodugu an bɛɛ ka laɲini don o k'an embargo wuli ka bɔ Mali kan parce que o binna an kan ni tiɲɛ t'o bolo n'an dɛmɛ kungo la ni dɛsɛla i b'a fɔ n dɛsɛla an bɛ maa wɛrɛ ɲini min bɛ se k'an dɛmɛ mais dɛsɛla i tɛ taa maa wɛrɛ ka n'an dɛmɛ a ti ɲɛ o parce que an b'a laɲini kɛ CEDEAO mɔgɔw fɛ embargo min bɛ Mali kan Mali musow ko o k'a wuli ka bɔ Mali kan Mali na embargo man kan Mali ye faransi dɛmɛ ko caman na bi ta an mɔkɛ wa an bɛnbakɛw o tila kɛlɛ kɛ ka faransi bɔ bolo la ni faransi n'a fɔ bi Mali bɛ degun kɔnɔ olu de kan ka ɲini bi k'anw bɔ bolo la o man ka degun wɛrɛ ta k'a lase anw ma o ye welewelekan de kun b'an bolo k'a si maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka kɛ kelen ye k'an hakiliw kɛ kelen ye ka dusukun kɛ kelen ye maliyɛn bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na Mali bɔ bolo la dɛ an maliyɛnw de bɛ Mali bɔ bolo la o tuma an ka hakili kɛ kelen ka ɲɔgɔn minɛ ka Mali bɔ bolo la an kana Mali to jugu bolo jugu nana bi Mali kan n'an sigila ka Mali to jugu bolo a bɛ k'anw de la muso surtout muso cɛ den ka ca ni musow den an denw bɛ kɔlɔn fɛ an cɛw bɛ an dɔgɔninw bɛ an kɔrɔw bɛ an kɔni bɛ weleweleda kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye nin cɛmancɛ fanga min filɛ nin maliyɛn bɛɛ k'a dusukun kɛ kelen ye ka nin fanga nin dɛmɛ k'a sinsin embargo man kan bi faransi ka embargo bɔ an kan CEDEAO ka embargo bɔ an kan o ka taa jɛ ka sigi ka kuma ka miiri ko Mali n'o jɛna don caman ni gɛlɛya bɛ Mali kan bi o kan ka se ka Mali bɔ bolo la o kana Mali to jugu bolo o welewelekan de tun b'an bolo ka se population bɛɛ ma. ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw an ka jamana ale ni CEDEAO ka koɲɛw n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye CEDEAO ka ko a kɔni kɛra daga bɛ ka fa sɔ la wa a bɛ ka bɔn ka sabu kɛ n'i ye koɲa ta k'a lajɛ min ye Mali camancɛ fanga ye dafirili kɛlen kɔ ka jamana ɲɛmakɔrɔ ala ma hinɛna a la ka bɔ fanga la CEDEAO ye wulikajɔ kɛ ka samara don min ye Guinée Conakry ye olu fana ye fanga dafiri kɛ ka Alpha Condé gɛn ka bɔ fanga la CEDEAO ye dɔ fara ka samara don kan ayiwa min ye Burkina Faso fana ye fanga dafiri fana kɛra olu fɛ yen u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Roch Marc Christian Kabore ale gɛnna ka bɔ fanga la n'i ye koɲa nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a kɛra sababu ye min ye Bobo Traoré ale ye bataki bɔ bataki min kɔnɔna la a y'a ɲɛsin CEDEAO maaw ma a y'a ɲɛsin fana diɲɛ sirigina ni jɛkulutɔnba Union Africaine a dira fana an ka jamana ɲɛmaw ma a hakilina n'a laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi CEDEAO ka an ka jamana to an ka camancɛ fanga tigilamaw bolo u ka se ka camancɛ fanga in kɛ hakilisigi ni basigi la Bobo Traoré ye min fɔ siraw la o filɛ nin Chef Bobo Traoré commissaire pionnier coutumier du Mali. ayiwa sɛbɛnfura min b'i bolo n'i bɔra k'a di Mali marabaaw ani CEDEAO ni Union Africaine maaw ma an bɛ fɛ k'a dɔn gafe in a bɛ tali kɛ mun kan ne ka foli bɛ radio ɲɛta a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka tila ka foli di a promoteur ma min yɛrɛ ye initiative sɔrɔ ka nin sigi sen kan min kɛra sababu ye ka malidenw bɔ dibirɔ ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni ɲuman yɛrɛ la an bɛ an damamasa deli ale de bɛ se sija ni kɛnɛ ni hɛrɛ a b'ale de bolo an b'a ɲini a fɛ a ko kalifa an ni baarakɛla ni bɛɛ lajɛlen ma ka tila minnu fana b'a lamɛn ka foli kɛ olu ye ka tila ka duwawu k'u fana ye ala ka sijani kɛ n'a ni hɛrɛ ala k'a sabata n'u bɛɛ lajɛlen an ye ladala pionnier ye an bɛ se yan kun min na kun kɛra fosi t'o la ka malidenw kunnafoni an nali fɔlɔfɔlɔ yan o tun ye ka malidenw kunnafoni degun bɛ Mali kan n'an b'a fɔ CEDEAO ye ko nin de ye degun bɛ Mali kan donc CEDEAO mɔgɔw kunnafonilen kɔ fo i ka maliden minnu bɛ ko olu ma kunnafoni f'i k'olu fana kunnafoni k'a fɔ ni degun de bɛ jamana kan donc an y'a daminɛ lancement daminɛ Buguni misiriba la ka tila ka taa Buguni gouverneur la gouverneur ka mɔgɔw y'an bisimila kosɛbɛ donc an bɔlen sa an nana radio so caman na donc radio ɲɛta b'o la ka taa télévision so fana la radio ɲɛta de kɛra kunnafoni laban ye donc ka mɔgɔw kunnafoni kosɛbɛ degun bɛ Mali kan donc o degun bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kan CEDEAO o papier bɛɛ lajɛlen di kɔ o ma u ka sanction ta ka bin Mali kan kɔnɔdafili ko dɔn o de y'an se yan wulada in na donc nin ye pionnier coutumier ka message ye ka adressé CEDEAO ɲɛmɔgɔ la k'an b'a a yira la k'a fɔ an ye message minnu ci ale ma depuis fɔlɔfɔlɔ o message a cira CEDEAO ma
ka ci Nations Unies ma ka ci Union Africaine ma o message kɔnɔna la an y'a f'u ye degun min bɛ jamana kan o bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye o k'a dɔn a o min cir'u ma o k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna o ma fosi kɛ ni k'a ka kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛ ka tila ka minɛnkɔrɔw san min kɛra sababu ye ka sɔrɔdasiw ka dɛsɛ u ka kɛta la donc o de okumu kɔnɔna la Mali cɛdenw n'o an ka sɔrɔdasiw ye olu dɛsɛra u ka wale la mɛnta o kɛra sababu ye jugu sugu bɛɛ donna Mali dugukolo kan ka tila ka su cayala la min kɛra sababu ye ni degun donna musow ani denmisɛnninw kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an y'a yira CEDEAO mɔgɔw la k'u ka accord bɛɛ lajɛlen kɛra cogo cogo u ka convention kɛra cogo cogo u ka règlement kɛra cogo cogo o président ni ale de bɛ o ko bɛɛ lajɛlen kunna bi an y'a yir'u la k'u ka Mali ka transition k'u ka kɛ exceptionnel ye an tilala ka kulekan bɔ ka ɲɛsin CEDEAO mɔgɔw ma ko malidenw u balimaw u n'u teriw u bɛ bateau min kɔnɔ ko bateau in bɛ ɲini ka dafiri dɛ ka yir'u la ko n'u ma malidenw dɛmɛ à travers la transition u ka transition in dɛmɛ n'o tɛ fɛrɛ fosi t'a la Mali jamana a tɛna to basigiyɔrɔ fiyewu i b'a fɔ ko Mali jamana yɛrɛ taalen don ko an bɛ waati min na Mali bɛ gɛlɛya min na n'i ye sanction ta ka Mali sɛgɛrɛ o kɔrɔ k'i y'a gɛn ka bɔ CEDEAO la an fana labɛnnen don ka anw sen bɔ CEDEAO la n'u ye sanction ta ka anw sɛgɛrɛ o kɔrɔ k'an tɛ CEDEAO mɔgɔ ye o k'an to degun na ka tila ka degun gɛrɛ d'an kan o kɔrɔ ko o y'an gɛn de ka bɔ CEDEAO la donc fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'o faamuya sanction a kɛra sugu sugu ye an tɛna sɔn o ma ka tila k'a yira CEDEAO ɲɛmɔgɔ la Mali bɛ lahala min na bi an ye dokument fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen d'u ma Mali suspending an tun sigilen tɛ n'a ye suspension mana k'a sugu sugu an tun sigilen tɛ n'a ye wa a kɛra balanako ye an ma parce que CEDEAO jamana a bilama min b'a a fanga kunna o ye Ghanayɛn ye Ghanayɛn ka bɛ fɛn min kunna an kɔni tun dalen b'a la k'a fɔ a tɛna kɛ fiyewu donc Ghana ye jamana ye min ye farafinna tilebiyanfan mɔgɔ ka danaya bɛ jamana min kan an piyennenw ni fɛn ko don an piyennenw de fɔlɔfɔlɔ ye kɛlɛ kɛ jamana tagabolo la an ka kɛlɛkɛminɛnw tiyali ka sɛbɛnni kɛ k'a di assemblée président ma k'a di ministre de la défense ma k'a di ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛ k'an ka kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛ k'a tɛ kun an fɛ fiyewu hali n'a sɔrɔ an ye kaso k'a la ka taa fɔ tile 61 kaso la o m'an tɔɔrɔ an tila ka message dɔ dilan ka bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ma minnu ye CNSP mɔgɔw ye k'u ka jɛkulu bɛɛ u ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan pour que ka jɛ ka u ka mɔgɔ ɲanamaw ta u la u ka se ka transition dɔ labɛn min tɛ aw ta ka bɔ yen transition tɛ min ye donc u ka to yen u kana to yen an fɔlɔ de y'a fɔ ko une transition sans à la va vite ka tila k'a bila fasoden ɲumanya transition kɔnɔ o kɛra utu kalo tile 26 san 2020 na an tila ka layidu ta fana ko diyagoya don anw bɛ kɛ ciden ye degun min bɛ jamana kan k'a lase CEDEAO ma k'a lase Union Africaine ma k'a lase Nations Unies ma an ye waleyaw kɛ mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o tila ka sanction ta ka Mali sɛgɛrɛ a y'an tɔɔrɔ fɔ ka dan tɛmɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔ an b'a ɲini fɛ a ka Mali dɛmɛ an bɛ ko don min na ko bi ɲɔgɔn sɔrɔnbɔ o tɛ anw nafa tuguni ɲɔgɔn jalaki o tɛ anw nafa tuguni an bɛ don min na bi ko fasoden ɲumanya o de tile bɔra donc bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka jamana in baara donc ka tila k'a fɔ fana ko Mali ye dɔɔni jamana ye kodɔn jamana ye Mali ye yɛrɛ dɔn jamana ye Mali ye mɔgɔgɛrɛ dɔn jamana ye Mali bonya ani karama o jamana ye Mali ye donc k'a fɔ ko fasoden ɲumanya o de tile bɔra ko k'a ɲini CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka fɛn bɛɛ fɛrɛ bɛɛ ɲini jamanadenw ka hakɛ u ka bonya ka tɛmɛ président minnu bɛ sigi n'o ye politique présidentw ye jamanadenw ka hakɛ u ka kɔrɔta u ta sanfɛ n'o kɛra coup d'état tɛ kɛ farafinna jamana yɔrɔ si an minnu ye Mali drapeau kalifara an minnu na Mali yɛrɛmahɔrɔnya san 50 stade Omnisport la Mali drapeau kalifara an pionnier minnu ma an b'a yira CEDEAO mɔgɔw la u k'u ka texte réviser u ka sariya bolo u ka jɛtiminɛ k'a la u ka règlement u ka jɛtiminɛ k'a la u ka convention u ka jɛtiminɛ k'a la pour farafindenw bɛ lafiya cogo min lafiya kana na jamana ɲɛmɔgɔw kan ka farafindenw tɔɲɔ an b'a ɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ k'a ɲini Nations Unies fɛ k'a ɲini Union Africaine fɛ sanction min bɛ ka taa ka Mali sɛgɛrɛ ou bien min talen don u k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen an ye mɔgɔw ye minnu mɔden anw ye minnu ye kurukanfuga o charte labɛn min ye diɲɛ yɛrɛ mumɛ lajɛlen sariya bolobaw min ye o ka kɔrɔ ni o tila bɛɛ ye an piyennenw min ye farafin bɛɛ balima ye diɲɛ denmisɛnninw bɛɛ teli don an ye layidu ta k'an bɛ Mali dilan an bɛ farafinna dilan an bɛ farafinna dilan hali n'an jeli bɛ bɔn an b'a kɛ an bolibagatɔ a bɛ fɔra min ma ko le comité national pour le salut du peuple an ko ka dɔ fara a kan et la renaissance de la démocratie sera la dernière transition du Mali minnu bɛ yen sisan ni a bɛ fɔ ma ko CNSP
ko ka tila ka renaissance de la démocratie ko o fara o kan ko nin bɛ kɛ Mali ka transition laban ye parce que il faut que démocratie ka bange Mali la n'o tɛ démocratie salen don a kan tigɛlen don démocratie mana bange Mali la a tɛ bange fosi la ni jamanadenw ka hakɛ de tɛ fɛn bɛɛ sanfɛ l'intérêt supérieur du peuple au-dessus de tout donc n'o kɛra jamana a bɛ taa ɲɛfɛ farafinna bɛ taa ɲɛ donc nin ye an ka kumakan ye k'a lase CEDEAO ɲɛmɔgɔw ma an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sewara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw min ye an ka jamana kɔnɔna ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ camancɛ fanga tigilamaw ka se ka u dɛmɛ ani k'a yirula k'a fɔ jamana kɔnɔdenw b'u kɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o kɛra sababu ye jɛkulu bɛ yen n'a bɛ wele ko association Nunga Kanu Banankɔrɔ Kangaba marabolo kɔnɔna la olu ye bɔli kɛ ka tagama ka tila k'a yira camancɛ fanga tigilamaw la u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini wa u b'a ɲini diɲɛ sirigina ni jɛkulutɔnw fɛ u ka se ka an ka jamana to an bolo an k'an ka jamana mara a maracogoya ɲuman na mara bɛ maa minnu bolo bi danaya bɛ u kan wa an b'a jigiya k'a fɔ u ka wulikajɔ na kɛ sababu ye ka Mali bɔ a bolo la seerew minnu sɔrɔla o la an ka jango lamɛn. Ko ni an ka rappel no manga ko edi ni Kerwat o de ka furu ni ma ko do an ka president fana ko ati ni Goita donc o de bi fala ni donc an bɛ ko la me ambi an bɛ nuwa ko na ambi nuwa fantan nani bɛ donc an bɛ ko Banankɔrɔ ambi association Nunga Kanu vraiment olu de ya tinna ta ka ira vraiment ko olu de ma ka donc vraiment an foli ba association Nunga Kanu an foli ba mo peda de le Banankɔrɔ cɛ an mo de an ka foli ba bɛ vive la transition vive la Goita vive Sogel Assimi Goïta le Mali vive Assimi Goïta donc an bɛ baarakɛlaw de fasada Assimi yɛrɛ yira la tɛ baarakɛla de don an b'a kɔ n'a bɔra Mali masakɛ la diɲɛ don o don Mali bɛ dafiri an bɛ Assimi kɔ fɔ saya o kelen de don an bɛ ɲɔgɔn bolo c'est moi Edi Wana an bɛ Assimi kɔ de la bi an b'a la bi f'a da a dande Banankɔrɔ dugutigi an b'a fo Banankɔrɔ alimami an b'a fo Banankɔrɔ jɛniw Banankɔrɔ denmisɛnw a cɛw a n'a musow an b'u bɛɛ fo ka bɔ ka na an ka faso kuma bɔ ko Faransi maɲi ko de wari bana Faransi da Serengane banana Kira banana k'an b'u faga k'an ka jamana tiɲɛ k'an ka soldats faga Faransi t'i fɛ k'a sababuya kɛ Faransi cogo ye. Vive Assimi Goïta vive Assimi Goïta et son gouvernement vive Assimi Goïta et son gouvernement Bolo Moswa intime Bolo merci vive Assimi Goïta. Ne b'a ɲini Malien cɛman n'a musoman fɛ bɛɛ kɛ Assimi kɔkɔrɔ don Assimi mɔgɔ ɲɛnama don Assimi Malien de ɲuman don Assimi a ye faso kanu cogoya min na a ka d'an ye an bɛɛ k'u kanu ne ye sɔrɔsi de mɛ n y'a bila mɛ n b'a ɲini aw fɛ a kana an janfa a kana faso sanfa faso fɛn belebeleba le n k'o fɔ ɲini Malien den cɛman n'a musoman fɛ mɛ n bɛ min ɲini Assimi fɛ a k'a dɔn fɛnɛ ko faso b'a fɛ dɛ a k'a dɔn ko faso b'a fɛ a fɛnɛ k'a dɔn fɛnɛ k'an fɛnɛ b'a fɛ. cɛ dɔ kɔrɔ an bɛ Malikura ko de don Assimi Goïta n'a ka jama an ye Malikura ko de ala kɛ Mali taga ɲɛ walahi ala k'a taa ɲɛ Assimi an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini yala bi ala k'i ban ka Maliba kɔrɔ ala ka si n'a kɛnɛya d'i ma ala ka labanko ɲuman d'i ma yala biya ma Assimi hakilina min y'a to e sera k'a bɔ Faransi bolo ala k'a d'i ma ala ka ko labanko ɲuman d'a ma Mali ala k'a taga ɲɛ ala ka Faransi jigin an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini ala ka Faransi Assimi Goïta i k'i janto an de y'a karangola an de bɛ hali u tɛ karankɛla yɛrɛ i k'i janto wala an sɛgɛnna an de i sɛgɛnlen ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sewara namana a tɛ ɲɛnabɔ. Chérie ya macaroni ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman santa la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pastaroma anandan kadi anama kerebete awo pastaroma nantan kadi anama kerebete aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛ sewara namana a tɛ ɲɛnabɔ ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sewara namana a tɛ ɲɛnabɔ.
An balimaw, jɛkulu min fana bɛ yen n'a bɛ wele ko regroupement politique réflexion pour soutenir la transition, o ye parti politique tɔn dɔ ye minnu farala ɲɔgɔn kan ka fɔ olu na u seko n'u damayira kɛ ka se ka cɛmancɛ fanga tigilamaw dɛmɛ u ka baaraw la, olu ka wulikajɔ ni cɛsiriw la, min ye Sangaribugu ye. Kunungo u ye kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ ni u ye ka se ka u ka hakilinata n'u ka laɲiniw fɔ a yira malidenw na ani cɛmancɛ fanga tigilamaw la u ka baaraw koɲɔgɔn la. O hakilina ni cɛsiriw la an ye dɔ sɔrɔ, kumakan minnu bɔra o la an ka jango lamɛn. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. RP22 ye jɛkulu ye, parti politique tɔnw de parti politique farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jɛkulu ye, a bɛ fɔ o de ma ko RP22 réflexion pour 2022. Donc o RP22 o parti politique de farala ɲɔgɔn kan bi k'u bɛ point de presse kɛ. Point de presse min ni o bɛ regroupement ka kun kilenna a n'a ka hakilina a b'o yira. O ye jumɛn de? Bɛnkan kɛra jumɛn na? A fɔra k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara min na nin waati na n'o ye son excellence Assimi Goïta ka taa bila le chef du gouvernement Choguel Kokala Maïga ani équipe tɔ bɛɛ lajɛlen ani transition membre bɛɛ lajɛlen an'a ministre ka bonyamasegi kɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma ka yira k'a fɔ ko u bɛ wulikajɔ ni sɛgɛn ni ɲani min na jamana ye anw RP22 an ye tɔn minnu ye an kan ka dɔn u ye k'u dɛmɛ kun kilenna na ani ka sira wɛrɛ yiri u la sira min ka ɲi jamana ka taa ɲɛma. An ye ɲɔgɔn siran bi wulada in na nin hukumu de kɔnɔ. O la bakurubaya la an kumana lakana kan. Lakana kan an ye mun fɔ? An ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye laɲini dɔ kɛ u ko ani Faransi cɛ. Faransi ye jamana min ni u y'an coloniser u ye farafin jamana caman coloniser. Bon u y'a kɛ waati min na hakilina min b'u kɔnɔ o ye ka an coloniser éternellement an kana se ka firifiri. Donc lakana sira fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko pour que jamana ka sinsin bere ɲɛnaman kan a ka kan lakana cogoya ka lajɛ ani Faransi cɛ min y'an ka pays colonisateur ye. O ye jumɛn de? O de ye bɛnkan sariya bɛnkan sɛbɛn min bɛ ani Faransi cɛ o bɛnkan sɛbɛnni a ka lajɛ min ka ɲi o ka taa min man ɲi o ka lajɛ a bɛ se ka dilan cogo min a ka dilan o cogoya la. En même temps RP22 ye laɲini dɔ kɛ an ko jamana tɛ se ka kɛ kuma o kuma ni mankan wulila an bɛ taa mɔgɔw de wele ka n'an former donc fo école dɔ de ka dayɛlɛ école min bɛ se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan minnu ni expérience b'u la lakana sira fɛ u yɛrɛ ka tila ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ former. Donc o ye école de guerre ye école min bɛ an yɛrɛ ka denmisɛnninw dege kɛlɛ kɛcogo ɲuman na don nataw la. Donc o b'a to ni mankan wulila cogo o cogo an ka denmisɛnninw b'a ɲɛdɔn u bɛ kɛlɛ cogoya a fɛɛrɛw n'a fɛn bɛɛ b'u kɔnɔ. Donc an kumana musakako kan n'o ye économie ye. An ko ten an ko jamana filɛ dingɛ min kɔnɔ c'est parce que fɛn dɔ de bɛ yen o ɲɛbila ma se ka kɛ. O ɲɛbila ye jumɛn de? Musakako fo banque dɔ de ka sɔrɔ jamana kɔnɔ banque min bɛ an ka jamana musaka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de ye banque centrale ye. Donc ni nafolo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ banque kelen kɔnɔ n'a y'an diya don min na an bɛ dɔ fara kow kan ni an ka économie bɛ k'an bolo en ce moment. Donc o la n'i y'o fɔ caman da bɛ don wariko kuma la. An ko de ko ka banque dɔ créer jamana kɔnɔ a mana kɛ wari fasugu o fasugu ye a ka kɛ banque ye min b'a ka nafolo fara ɲɔgɔn kan walasa nin crise ɲɔgɔnna kana na tuguni. Donc an kumana politique sira kan. Politique sira la an y'a ɲini chronogramme ni o ye an ka autorité ye laɲini min kɛ ko élection a ka kɛ waati min kɔnɔ. Donc an ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw an b'u kɔ sabula waati dɔw bɛ kɛ u b'a lajɛ u ni diɲɛ cɛla u bɛ fɛn dɔw fɔ bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ o la mais kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ diɲɛ tɔnbaw b'a fɔ ko ayi a ye dɔ b'a la a ye dɔ fara a kan mais an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw mana bila an ka autorité mana bila da o da la an ko an b'u kɔ san hakɛya min n'u y'o fɔ an b'u kɔ. Donc en même temps an y'a yira k'a fɔ ko gouvernement u k'a dayɛlɛ u ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cɛ fara muso ka denmisɛn mabakɔrɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa an ka don da kelen fɛ an y'o fɔ o yɔrɔ la an y'an basé consensus kan. O ye jumɛn de ye? Opposition ko t'a la an bɛ transition de kɔnɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka gouvernement élargi n'a dayɛlɛla maintenant maliyɛn bɛɛ ka don a kɔnɔ minnu kan ka don minnu tɛ se ka don an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye walasa jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. Donc bakurubaya la an kumana nin point 3 de kan kosɛbɛ an ka document kɔnɔ. Ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara an balimaw jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko association initiative plus olu ka hakilina ni laɲiniw u ye a ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'u bɔra u sigiyɔrɔ la ka sanga ni lakanabaliya ye n'u bɛ an ka jamana faaba la yan marabolo la sigida min bɛ wele ko ɲamana o yɔrɔ la a wulikajɔ ni cɛsiriw la n'i ye waati in ta k'a lajɛ nɛnɛ bɛ min ye daraw ye ani finiw u ye o hakilina dɔw ta
ka olu dɔw fara ɲɔgɔn kan ka taa di nunu ma k'a yirula k'a fɔ an be waati min na bi nka olu hakili bɛ u la a wulikajɔ ni cɛsiriw la ma dɔw ye dantigɛli kɛ an ka jango siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ni daminɛ ye mais tagalen ɲɛfɛ an bɛna dɔn wɛrɛw ɲini k'a kɛ u ye komi an yɛrɛ nana u y'a yira an na k'a fɔ ko hali sumanko b'u la nin yɔrɔ in yɛrɛ la an bɛ se ka welewele bila mɔgɔ wɛrɛw ma an ɲɔgɔnna association wɛrɛw minnu bɛ se ka ɲini ka na dɛmɛ k'u ma parce que u mago bɛ dɛmɛ la vraiment an yɛrɛ fana bɛ k'a lajɛ don n'a nataw la an bɛ se ka dɛmɛ min k'u ma mun ye baloko ta fanfɛla ye. Bon an ka donbolo in valeur a bɛ sɔn ka taa 80,000 ɲɔgɔnna la. Voilà, parce que an ye yurugubali damadɔ sa kuburiliw donc a bɛ sɔn ka taa 80,000 ɲɔgɔn na. An yɛrɛ an b'a dɔn autorités bɛ dɔ la parce que an kunnafoniw y'a yira an na k'a fɔ u bɛ ka intervention kɛ guerre in na ko guerre in bɛ ka ban mais ninnu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan urgemment u mago bɛ assistance la u mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la donc an bɛ o weleweleda bila autorités la autorités ka se ka na n'u bɛ dɛmɛ kɛ u ye hali n'u bɛ passer association fana fɛ ka dɛmɛ k'u ye quoi. Ne tɔgɔ Lasine Diallo. Bon hakilina min bɛ anw na ka ɲɛsin déplacé ninnu ma hakilina wɛrɛ tɛ dɛmɛ ko don parce que buna hadamaden mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo donc i b'i jija dɔɔni min bɛ e yɛrɛ bolo mais i bɛ se k'a fɔ alhamdulillah mais mɔgɔ bi sɔrɔ ni siyɔrɔ bɛ anw bolo dayɔrɔ bɛ anw bolo an bɛ dumuni sɔrɔ k'a dun bon kuma tɛ wagati min ka gɛlɛn an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ kuma tɛ mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ yen hali siyɔrɔ ɲuman t'u bolo bon an se ye min ye k'o kɛ a kɛra fini ye a kɛra balo ye donc i k'o ta i k'u sɛgɛrɛ donc là o fana ye dɛmɛ fanba dɔ ye donc min ye assistance fana ye i k'i hakili t'u la anw dɔrɔn tɛ a bɛ se ka kɛ anw don mɔgɔ wɛrɛw don mais quand même an bɛɛ de maliyɛn yan n'an ma ɲɛ ɲɔgɔn ma mɔgɔ si tɛna bɔ kɔ kan ka na ɲɛ an yɛrɛ dama ma yan mɔgɔ minnu b'an fɛ yan nɔ an yɛrɛ somɔgɔw de don maliyɛnw de don komi i n'a fɔ anw yɛrɛ wagati ma ja bɛɛ la k'a dabɔ n'i y'a ye déplacé ninnu yɛrɛ bɛ yan nɔ mankan de sisan u y'u ka sow to yen nɔ k'u bangebaga n'u ka fɛnw k'u jɛ u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔ donc ka sɔrɔ ka se anw fɛ yan donc hali k'a dan o kelen ma donc là u ye fɛnba de to u kɔ donc u jɛra fɛn caman min kɔ donc là o kama donc là an seko ye min ye k'a d'u ma parce que u taara k'u ka duw to u taara k'u ka minɛnw to u taara k'u ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ to ka na ala minɛ ka n'u sigi bon an seko ye min ye walasa dɛmɛla k'o k'u ye an b'o k'u ye inshallah welewelekan min bɛ ne bolo k'a di les associations mɔgɔw ma ani autorités ma u yɛrɛ ɲɛ b'a la bi an bɛ actuellement yɔrɔ min na wagati ma nɔgɔn ni an kɔni se ye nin dɛmɛ min ye k'a di ninnu ma o nin ye anw se mais nin y'a première édition ye nin t'a laban ye bon n'u bɛ se ka tɛmɛ association wɛrɛw fɛ ou bien u seko ye dɛmɛ wɛrɛ minnu ye anw kɔni bɛ yan nɔ ou bien il peut passer par d'autres comment dirais-je associations pour venir appuyer ces gens-là qui sont vraiment des personnes en réalité très démunies donc là ne bɛ se k'o welewelekan ne bila an bɛɛ lajɛlen an ka hakili to u la donc min seko ye min ye o k'o k'u ye donc là o k'o kɛ. Ni tɔgɔ Ali Tarawele ne kɔni content na bi la quoi a diyara ne a bonyana an bɛɛ ala ka an to ɲɔgɔn na ala ka hamɛ bɛɛ nɔgɔya parce que an kun bɔra an ka yɔrɔ la an nana ka sigi yan an ma na ni fɛn an bɛɛ mɔgɔ ɲuman ka balo kan ne y'a ye sabara ani doligi ani biribini a bɛɛ mɔgɔ de y'a ye parce que an ma na ni nafolo an ka nafolo bɛɛ bɔ sira bon ne y'a sɔrɔ ni n'u ɲɔgɔn ni a bɛ se ka kɛ wallahi an kontaan parce que an fana maliden dɔ ye a ma bɔ yɔrɔ si la ni mali tɛ an taa yɔrɔ a tiɲɛ tuguni an bolila ka n'a ka dogo bamakɔ la an hakili kelenni bɛ ban mais kelenni ma se ka ban fɔlɔ kelenni ma se ka ban ala sago bɛɛ sago faama tɛ fantan tɛ a bɛɛ ala sago e sago bon a sɛrɛ dongo a nana a y'a laɲini ko ni ala sɔnna ma ko a bɛna ni birikini dɔ ye e b'a ye ni a sera ka nana ye wallahi a bɛ diya parce que nɛnɛ waati don ni dɔrɔmɛ tɛ adamaden kan ka fɛn san ni e kun y'a jɛmɛ bɛ ka sɔrɔ wallahi an bɛɛ kontaan bon ale ka laɲini kɔni a bɛɛ ka laɲini a ɲɛnabɔra a dafara parce que ko an bɛna kɛ a kɛra yɛrɛ a kɛra ala ka an to ɲɔgɔn ala ka hami bɛɛ nɔgɔya ala ka sini kɛnɛya d'a ma n b'a ni cɛ ni baraji an y'a fɔ baloko gɛlɛya a bɛ an kan baloko gɛlɛya hali ni an ka mɔgɔ banana yan an maa dɔn an bɛ taa yɔrɔ jumɛn an b'a lajɛ tan de wari tɛ an kun hali ni an taara an tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔ yɔrɔ la parce que ni dɔrɔmɛ tɛ adamaden kun an tɛ se ka taa o bon an y'a laɲini ko baloko fan na ko fan na parce que kɛnɛya ni e y'a de adamaden ni y'a de yan kɛnɛya don parce que ni mɔgɔ ma kɛnɛya a tɛ foyi tɛ nafa ni a kɛnɛyara a ka fisa ko ni ala sɔnna a ma ko an bɛna ka baloko ɲini ani dɔɔni jɔ an y'a ninnu laɲini mais laɲini kelen ni kɔni a dafara ko a bɛna n'a ye a sera ka na n'a ye a diyara an y'a bonyana ani cɛ ni bara ye ninnu bɛ an ka bere kan ka kɛ ka n'a ninnu ɲɔgɔn
ta de nyongo ni akera ambilati adon hali ni aya to sini akadia ni mogo were nana kan ni jeme façon akadia akera wala akera fenjume dirfene bala malo bala nyo bala hali fen kenige mino be bala yana mogo sikoro yere bala fen chaman ko ne nana ka de ani sabara nuno aben nana ka de parce que tende aya da bo min kama ka hinede la seuma parce que ambalma wududu ambe jamana kile mogo yan sindi wududu nu be gele akono ayere fene be gele akono donc afena initiative winta pour que anga se ka hine ula doni pentan yere bolo me nan fara la nyokon kan am se ka fanga soro ula ambe be nyokon de ambe wulule kan se bema mi mali kono be mali ko kan ni mogo be se ku deme ku yere ko ku mogo be balo ula ku mogo be kene afene fortu bolo kata frakeli ke donc ni mogo be se ku deme ali croix rouge mogo nu be se ku deme chugo mina kene ako fanfe donc be kana udeme alsa me wele ke malien be anga hine nyokona anga fara nyokonka anga bolo di nyokoma anga hine nyokona ne kon ka hibuli kan hine di anga hine nyokona nyataga yo aunale jama be se wara namana adena bo alame baw kinyeba cercle konnala minye jekulu bay mimi wele ko synergie jebela kantalo olu ye wulika joke ka nyesin jekuluma me wele ko jaki gol no ye sanu barakɛla dɔw ye k'a yirula k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi sanu bɛ ka bɔ cogoya min na olu ka marabolo la a ma bɛn olu ma o kɛra sababu ye u ye dantigɛli kɛ u ka hakilina ni laɲiniw na ka sanga ni waleyaw ye seereya minnu sɔrɔla o la an ka jango lamɛn. C'est-à-dire que n'i y'a an bɛ bandiwɔrɔli yira mɔgɔw la k'a yira y a une société vraiment qui est à Keɲeba vraiment qu'on appelle Jackgol. Jackgol est société dɔ de ye Keɲeba jamana kan yan a ka baara tɛ fɛn wɛrɛ ye il travaille avec les Chinois dans les cercles partout où les Chinois travaillent dans les cercles Jackgol de Blalum Bouya. Il respecte vraiment les normes. Jamana sariya ye min fɔ k'a fɔ ni min bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ petite mine de don grande mine de don Jackgol t'a respecté Keɲeba jamana in kan vraiment Jackgol in de ni Chinois bɛ baara la vraiment n'aw bɛ sariya kɔnɔ sariya cadre kɔnɔ an ka jamana ye jamana min c'est commune ye commune mais sanuma commune de don donc an bɛ baara kɛ population bɛ an ka survie sanu de ani sɛnɛ kuma ka gɛlɛn ni dina mɔgɔ min na a bɛ yafa ma Assimi et le premier ministre plus le gouvernement u ko ɲa jɔ Keɲeba la Keɲeba tiɲɛlen bɛ nin problème de bɛ Keɲebankaw da la yan vraiment c'est à dire que fɔlɔ anw tun denmisɛnnin ma c'est à dire que musow ni samiya sera niveau de la musow de bɛ denbaya famille balo yan yɔrɔ mais maintenant dugukolo foyi tɛ yan yɔrɔ k'a fɔ population musow bɛ se ka sanu bɔ yɔrɔ min sinon kelen dɔ ka yɔrɔ bɛ min na vraiment n ka foli bɛ bɛɛ ye mɔgɔ minnu k'i sunta ka bila yɔrɔ tɔ vraiment hali bi mɔgɔ kelen bɛ fɛn nɔ ala tɛnɛlu fa jamanaw janti ala ka bulo di ɲɔgɔn ma politique kun ta to fin ta to mɔgɔ mɛ n'i ka mun ɲɛmɔgɔ ti mun dugutigi ti mun conseiller ti mun maire ti jamanadenw le k'i ta jamanadenw ka kan k'i ta fana i bɛ taa kan k'i ka jamanadenw la baaraw le kɛ mais ni tɛna k'a fɔ k'i b'a kɛ yɛrɛ intérêt personnel le on va pas le poursuivre an tɛ tugu tigi kɔ donc mɔgɔ ni nous lançons un appel encore si jamais o filɛ ka construction damina ni autorité mɔgɔw m'u ka mesures ta n'u m'u ka responsabilité ta hali n'aw ni de bɛ taa kɛrɛfɛ mais yan kɔni construction tɛ kɛ a baara tɛ kɛ ils vont jamais exploiter notre terre comme ça les Chinois. Ne tɔgɔ Sanbali Sisoko n bɛ bɔ Sitakili Keɲeba cercle kɔnɔ sani n ka kuma n bɛ Ala fo k'Ala barika da n bɛ n fa ni n ba fo n bɛ n bɔkolo fo n bɛ Sitakili commune cɛ ni muso surtout la jeunesse de Sitakili cette jeunesse de référence n b'u fo n b'u barika da n b'u waleɲuman dɔn sani n ka don kuma kɔnɔ n b'a yira Assimiw la Assimiw de ko maliyɛnw ma diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'ale denmisɛnnin de ye i n'a fɔ anw bɛ ka min kɛ bi ale ka baara kɔnɔ ko n'a échouera Mali jeunesse bɛɛ de échouera wa n b'a yira la k'a fɔ anw Sitakili jeunesse a ka o kumakanw de hakilina di anw ma an ka wuli k'an jɔ k'an ka jamana lakana comme ale bɛ ka kɛ cogo min bi mais a ye min fɔ n'a b'a kɔnɔ a k'i ɲɛsin Keɲeba jamana ma don o don aw bɛ k'a mɛn ko mɔgɔw bɛ to kɔgɔji sanfɛ dɔw wɛrɛ tɛ gɛlɛya kojugu don ka taa Europe an ka nin jamana in kɔnɔ an ka Europe ye yan de ye an ka université ye yan de ye an ka diɲɛ fɛn bɛɛ an ka dugukolo de ye n'o taama o sanu ye Keɲeba Mali bɛɛ b'o dɔn mais n'a fɔra bi an fa dugukolo sanfɛ mɔgɔw ka bɔ Chine ka na u ni an balima jugu senkɔrɔ jugu ka jɛ anw na k'anw ka sɔrɔ k'a bɛɛ daraki ka taa n'a ye a tɛ bɛn mɔgɔ ma dɛ waati min na rebelles bɛ ka mɔgɔw ka sumanw jeni nord la o waati kelen kɔnɔ Keɲeba Sitakili commune kɔnɔ faama dɔw de bɛ yen mairelaka dɔw de bɛ yen olu bɛ k'an ka dugukolow minɛ k'a di Siniwaw ma n'an kumana k'u b'an bugɔ n'an kumana k'u b'an don kaso la donc an b'a yira Assimiw la ko filɛ Keɲeba cercle ma Keɲeba ye jamana min ye jamanaba don mɔgɔ caman bɛ yan an bɛ kuma min na bi n'o ye société Jaki Golu ka ko ye n bɛ n da don a la dɔɔni tout d'abord san'u ka se yan u ye permis bɔ yan yɔrɔ la k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama o man kan ka kɛ kelen filanan don min a y'u diya comme se b'u ye fɛn tɛ se ka k'u la u wulila u donna an ka commune kɔnɔ ka taa mɔgɔw ka sumanw ka foroki ka tɛmɛ an nana an kuman'u fɛ u seginna u taara u seginnen o kɔfɛ u nana ni 70,000 ye ka 50 di dugutigi dɔ ma ka taa 20 di dugutigi dɔ ma olu ko an ka dugukolo anw tɛ se k'a di aw ma k'a tiɲɛ k'an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi tiɲɛ
ko u tala bi u tala sini an taara mairie la le maire était présent maire ko ni commune denw ko min k'ale ko ten dugutigi ko ayiwa ne ni n ka population an tɛ siniwa ko la bi an tala sini a don kelen kan an ka maire intérimaire min bɛ yen Nbenba Sisoko a man se ka fɛn fɔ an bɛ se ka da min na ni dun man filɛ ni ma ɲinɛ ale ni Asimi bɛɛ bɛ si kelen na anw ka denmisɛnninw kan ka baara min kɛ o kan ka kɛ dilanni de man ka tiɲɛni ye a don a ma fɛn ɲɛnama fɔ u taara kalo kelen u nana tuguni u natɔ o kɔnɔ u ye délégation bɔ Bamakɔ ko bureau d'étude ka na anw ma ko commandant y'u bila ka na o ci kɔnɔ mɔgɔ de tun b'o kɔnɔ missionnaire de tun b'o la o ko k'ale nana commandant de représenter un certain Malais vétérinaire dugutigi bulon kɔnɔ a yirala k'a fɔ e min bɛ ka n'a fɔ ko a bɛna o mɔgɔ wɛrɛw délimiter a fɔlɔ e min sigilen filɛ nin e de b'a kalama k'a fɔ bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la o commandant ka kelenw b'a kalama ko bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la k'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ min maga man ka kɛ la baganw tɛmɛ sira don sɛnɛkɛyɔrɔ de ye zone de pâturage e bolo b'o sɛbɛn na donc vraiment anw tɛ se ka sɔn bi k'an yɛrɛ sɔsɔ anw ye sɛbɛn kɛ ko ka ye bila an denw n'a mɔdenw ka kɛ bagan marayɔrɔ ye anw tɛ se ka sɔn k'o di siniɲɔgɔn ma k'o baara donc anw tɛ yɔrɔ foyi suman bi an t'a suman sini aw nana cogo min a ye taa tan an b'o kɛnɛ kelen kan missionnaire dɔ bɛ yen o ye anw kumakan ta ka taa n'a ye Keɲeba ka taa di kumandanlakaw ma ko mɔgɔ min murutilen bɛ yen k'o bɛɛ la ko a dɔ ye sanbali tɔgɔ dɔ ye donc an y'a jateminɛ u bɛ fɛ ka passer sira wɛrɛ fɛ mais anw y'o de fɔ anw b'an ka dugukolo de sanfɛ an tɛ siran an tɛ tamɔgɔya an ka dugukolo an t'a mɔgɔ si to ye k'a tiɲɛ maliyɛn bɛɛ kelen Maliko la o ye tiɲɛ mais n'a sɔrɔ Mali bɛɛ tun ye kelen de ye k'a fɔ dugu baara tɛ mɔgɔ bolo mais pourquoi pas an ka wolosɛbɛnw sanfɛ an ka dugu bɛ sɛbɛn sanfɛ tun t'a bɛɛ kɛ Mali ye siɲɛ kelen ka da o ma mais n'i y'a bɛ dancɛw bɔ u b'a yira k'a fɔ dossier bɛ yɔrɔ dɔ la dossier bɛ yɔrɔ dɔ fana na yan dugukolo kan yan dugutigiw aw dɔnlen don donc o principe min bɛ yen a man kan anw ni mɔgɔ ka kɛ kelen an ka dugukolo fasali la dɔw bɛ se ka n'a Keɲeba ko ka n'an kunfa ka taa anw man kan ka sɔn ka mɔgɔ si to o sira kan mais ni waati n'an bɛ ka mun faamu an y'a ye k'a fɔ u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que ka yɔrɔ baara an ka maire min kan k'i jɔ an ɲɛ ka commune lafasa ale tɛ k'o kɛ mais ni yɔrɔ min kan bɔ maliyɛn bɛɛ ma ani Sitakili commune cɛ bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i dalen b'a la ko Ala ko ye tiɲɛ saya ye tiɲɛ kaburu dibi ye tiɲɛ an ka maire dɔ bɛ bi a ye gɛlɛya sɔrɔ a bɛ kaso la a y'a sɔrɔ mun na ko patente bɛ sɔrɔ cogo di dugukolo de bɛ bila baara minnu bɛ bɛna ka dugukolo la baara k'a fɛrɛ o de bɛ kɛ patente ye ni mɔgɔ ye bilalo ninnu bi intérim la o bɛ fɛ k'o ta k'o bɛɛ di mɔgɔ mɔgɔ n'i ye dɔ in kɛlɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye fɛn fɔ dɔ in ma n'i man bɔ k'a bɔ n'i sara i tɛ sara ni Ala min ɲininka parce que i ta tɛ jamana ko ye i ta ye mɔgɔ ko de ye anw ta ye jamana ko de ye ni min ta bi o bɛ fɛ an ka patente bɛ sɔrɔ dugukolo min na k'o ta k'o di sini o ma kelen posi d'a kan an bɛ bɔ an b'o fɔ n'u b'an faga u k'an faga mais an b'o fɔ an wulila an y'a ye k'a fɔ entrepreneur min bɛ ka bɔgɔ baara a yɔrɔ baara un certain Amijata Kamara an ka sɛgɛsɛgɛliw an sera ma a ko anw ma a ko ayiwa ko siniwa ko in man di ne yɛrɛ ne ye fɛn bɛɛ fɔ maire ye mais ne ye siniwa ninnu dɔn maire intérimaire de sababu la ale de y'u ka marché di ne ma ko ne k'a kɛ an y'a faamu min bɛ yen n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a b'a fɔ k'ale ka foyi t'a la ale tɛ fɛn dɔn a la mais anw kɔfɛ e ni faamaw ani entrepreneur bɛ jɛ ka ko dilan k'an don bolo la et plus pire encore o bɛɛ kɔfɛ o mɔgɔ kelenw bɛ to k'i profiter k'an ka butigiw wele Sitakili commune kɔnɔ k'u bagabaga parce que k'u bara siniwa baara ma u bɛ ka population ka volonté respecter an kɔni nous on va rester déterminés anw faso an tɛ mɔgɔ si cɛ i k'a tigi i faso jɔ minnu cɛsirilen bɛ bi k'u bɛ Amara dɛmɛ Jakigɔli dɛmɛ an ka Sitakili commune kɔnɔ a ye taa u fasow la u bɛ k'u faso jɔ Segu jamana kɔrɔ a ye taa anw tɛ se ka sɔn an faso ka ci mɔgɔ fɛ an tɛ sɔn bi an tɛ sɔn sini anw fa n'an mɔkɛw u y'u joli bɔ an ka bi ye an ka bi nɛɛma sɔrɔ anw fana bɛ sɔn saya ma an taw ka an hɛrɛ sɔrɔ an kɔni b'a yira k'a fɔ permis de recherche o tɛ se ka kɛ ka exploitation kɛ Keɲeba jamana kɔnɔ i b'i ban sinon mɔgɔ si tɛ min tɛ sanuko sariya cogo dɔn bɛɛ b'a dɔn ko permis de recherche tɛ foyi ye ka taa prospection kɛ ka taa sondage kɛ k'a dɔn ni sanu bɛ ni sanu tɛ connaître les points d'intérêt là où il y a les gisements ou autres mais aw m'o si kɛ à 5 mois du permis de recherche aw bɛ fɛ ka étape bɛɛ brûler ka na k'aw b'an ka dugukolo sanu bɔ ka taa n'a ye k'anw to kɔngɔ ni minɔgɔ kɔnɔ anw tɛ sɔn o ma bi anw tɛ sɔn o ma sini an se ye min ye ka Asimi interpeller a k'i jɔ anw ye a ye kumakan min fɔ juru de don ka interpeller a k'i ɲɛsin Keɲeba jamana ma k'a dɔn k'a fɔ problème bɛ Keɲeba ka denw b'a la mais attention mɔgɔ minnu fana ka na pour représenter l'État quelque part olu sen b'a la n'u wulila o mɔgɔ kelen bɛ tila k'a fɔ ko dugutigi yɛrɛ sen b'a la mais dugutigi tɛ nin na o an ka Sitakili dugutigi ma kumakan min sɔgɔmada a ko k'a t'a la bi a t'a la sini mais qu'est-ce qui est encore plus dur la tâche mɔgɔ minnu kan k'an na fasa n'o y'an ka sifinnakaw ye olu bɛ taa sigi mobili kɔnɔ ka taa wari minɛ Keɲeba cercle jeunesse bɛɛ tɔgɔ la k'anw don bolo la n bɛ profiter ka ci bila Keɲeba cercle jurabaarala bɛɛ ma u bɛ jɔ o jɔ la n'u ma wuli ka fédération bɔ yen san 5 ɲinan kɔ damasiyɛnyɔrɔ tɛ sɔrɔ sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ sɔrɔ bolo donc min bɛ ne fɛ k'a fɔ fɔlɔ o de ye nin ye wasalaam. ne tɔgɔ Sorike Sisoko ka bɔ Betia ne bɛ TA jeunesse président ye an ka commune kɔnɔna na ne y'an ka coordination trésorier ye welewelekan min b'an bolo bi k'a fɔ an ka commune denw bɛɛ ɲɛna vraiment an ka commune denw an sɛgɛnna an tɔɔrɔla an ɲɛnina an bɛ baara o baara la jamana in kɔnɔ an ka commune in kɔnɔ yan Sitakili commune in kɔnɔ yan ka daminɛ ne ni jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na mais kuma ka nɔgɔ dɔ ma ka tɛmɛ dɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sanbali Sisoko lɛnkɛkotoden an ka foli b'a ye parce que n'an bɛnna fɛn fɛn kan a b'a lase a lase cogo la jamanadenw bɛɛ ka se k'a faamu
bon an bɛ siti min kan ten n'o ye chinois ka baarakɛyɔrɔ ye ko Amara Jakite ka siti an b'o yɔrɔ min na ten n'u bɛ ka constitution ka yɔrɔ la k'u b'a jɔ u bɛ ka yɔrɔ min baara an ma s'o ma fɔlɔ dɛ u bɛ ka yɔrɔ min jɔ sisan ka constitution kɛ an b'o yɔrɔ de kan mais u nana ka taa yɔrɔ min baara daminɛ an ma se o yɔrɔ ma an bɛ tila ka se o yɔrɔ ma k'a yira diɲɛmɔgɔw la k'a faamu an kɔni papier ko kɔnɔna la ni sariya bɛ kow la an ma sariya foyi ye nin ko in na parce que baara daminɛ kun fɔlɔfɔlɔ o y'a yira anw na ko ninnu bɛ suɲɛli de la n'u tɛ baara la parce que fɔlɔfɔlɔ u nana bulldozersw ye ka na ni peliw ye ka na ka yɔrɔ baara su fɛ dugutigi ta kalama Bolubantan dugutigi ta kalama Takili dugutigi ta kalama maire yɛrɛ ko k'ale ta kalama u nana su fɛ don min donc an nan'u gɛn sɔgɔmada fɛ ka bɔ yen k'an ka yɔrɔ tɛ se ka baara ten k'a sɔrɔ a tɛ sariya kɔnɔ bon u bɔra yen ka taa u ko segira o kɔfɛ an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ mairie kɔnɔ u nana ni papier min ye ko y'u ka permis ye an y'a ye o permis la recherche de b'a kan mais ninnu nana baara daminɛli de kama donc an man jɛn n'a ye an man sɔn o ma u taara o kɔfɛ u segira ka na dugutigi fɛ yen ko olu ye baara min kɛ k'u filila k'u nana yafa deli dugutigi fɛ u kan ka min k'o kɔnɔna na u y'o kɛ ka sɔrɔ k'a yira dugutigi la ko délégation dɔ bɔra Bamako ka na ko olu bɛ na mɔgɔ minnu ka foro b'a yɔrɔ la ko k'olu ka foro recenser u ni hakɛ min ka kan ko k'o segin u ma k'u ka yɔrɔ bila olu ta de y'u ka premier u bɛ fɛ k'a baara bon dugutigi y'a yira o la a don outre-mer cɛ dɔ bɛ ale ye outre-mer de ye k'ale commandant de ka représentant ye ko commandant de y'ale bila ka na donc ko ale ye représentant ye commandant place la donc bon an ko an man jɛn n'a ye papier min b'aw bolo k'a fɔ k'aw b'an ka forow minɛ na k'a fɔ ko ka yɔrɔ baara o kan kan donc a ye taa a ka taa papier ɲɛnama ɲini papier min b'a yira k'a fɔ ko sariya Mali sariya jɛlen dɔ n'a ye k'a fɔ aw ka baara kɛ nin yɔrɔ in na komi minnu tɔw bɛ ka baara kɛ cogo min mais ka baara kɛ chinois baara an t'o la bi an t'o la sini donc an y'o kuma fɔ u segira ka taa o kɔnɔna na bon u segili an ma jaabi foyi sɔrɔ o kɔfɛ an y'a sɔrɔ u bɛ ka yɔrɔ chantier dɔ jɔ k'u bɛ fɛ ka n'u ka baara daminɛ jaabi foyi man di jeunesse ma donc an fana tɛ se ka sigi o ko da fɛ parce que an y'a ye commune tɔw kɔnɔ chinois ye baara min kɛ commune tɔw kɔnɔ kɔlɔlɔ min bɛ o commune tɔw kɔnɔ Kɛnɛba jamana in kan an ɲɛ b'o bɛɛ lajɛlen na an baw tɛ ka to an denw tɛ ka to an musow tɛ ka to bon an y'a lajɛ Sitakili jeunesse bɔra k'a lajɛ o baarakolo min bɛ ka kɛ commune tɔw la a tɛ kɛ Sitakili commune kɔnɔ bon an dun ye dɔ kɛ sisan an bɛ k'a ye u ni mairie bɛ complice la parce que mairie man ka autorisation di Aminata ma k'a fɔ k'a ka baara kɛ yan chinois kunkɔrɔ k'a fɔ ko u kana u ka yɔrɔ jɔ yan k'a sɔrɔ anw ta kalama parce que an n'u farala ma don min ko ni papier sɛgɛsɛgɛra an bɛ wele k'o jaabi da an ma mais an y'a ye k'a fɔ ko Sitakilinkadenw dɔ de fana bɛ ka bulu ɲɛ sisan k'u ka chantier baara donc an tɛ jɛn n'a ye bon an kɔni bɛ welewele kan min di diɲɛmɔgɔ ma u ka se k'a lajɛ Sitakili commune gouvernement k'i kɔfila ma k'a lajɛ Kɛnɛba jamana in gouvernement k'a lajɛ tiɲɛni min bɛ an ka kow an ka jiw tɛ min an ka baw tiɲɛna an ka yɔrɔ bɛɛ tiɲɛna an ka musow sɛgɛlen don ka tila ka bɔ yen an ma profiter ka ci fana lase an ka jeunesse président ma Bamako u k'i kɔfilɛ Kɛnɛba conseil de cercle local la quoi tiɲɛni dɔrɔn de bɛ ka k'a kɔnɔ ɲani tɛ yen u k'i kɔfilɛ Kɛnɛba cercle jeunesse la k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ baara jumɛn bɛ ka kɛ Kɛnɛba jeunesse fɛ an ka Kɛnɛba jamana in kɔnɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jeunesse bɛɛ fara-faralen don sisan ka sababu kɛ ni chinois baara in ye donc u ka lajɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Kɛnɛba cercle kunkan k'a daminɛ jeunesse ko la ka tila ka taa bila chinois ko la fɛn fɛn b'a ko kunna a yurugurugu bɛ yɔrɔ min a ɲa ka dɔn sinon an kɔni an bɛ an tɛ taa an tɛ maa ci awa Sitakili commune an sigilen b'a kan awa an bɛ sa fana an jeliw bɛ bɔn yan an bɛnbakɛw jeliw bɔnna nin sanu de kama awa an fana jeliw bɛ bɔn nin sanu in kama k'a fɔ k'a ka baara yurugurugu la an tɛ jɛn n'a ye parce que bi écoleden fɛn fɛn bɛ yan bi Kɛnɛba cercle kɔnɔ n'i y'u bɛɛ ye fanga la Bamako bi u baw de ye baara kɛ ka filen ta k'u ka bikini kaye ɲini an ka dugukolo in kan sanu kama k'olu bila jɔyɔrɔw la bi bon n'a fɔra bi k'a fɔ o jɔyɔrɔ bɛ min bɛ ka ɲini bi n'a fɔra k'a fɔ ko o jɔyɔrɔ min bɛ olu bolo bi k'a fɔ bi denmisɛnw an ka musow baara yɔrɔ foyi tɛ olu bolo ka sababuya kɛ chinois ka ko ye bon mini min b'an fɛ yan olu bɛ ka yɔrɔ minnu baara sisan o yɔrɔw bɛ yen bon mini min b'an fɛ yan o yɔrɔ minnu bɛ ka baara an ɲɛ bɛ o yɔrɔw la n'a fɔra k'a fɔ an ka misiw an ka baganw an to bɛ taa an dahirimɛ ɲini yɔrɔ min an ka jurabaralaw k'a fɔ ko olu fana bɛ ka taa baara chinois fɛ an tɛ don ye hɛrɛ la donc vraiment welewelekan min kɔni bɛ ne bolo an ka commune denmisɛn bɛɛ lajɛlen ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye an ka ɲɛsin an ka jamana in ma an ka bɔ bolo la sinon yurugurugu ni janfa kɛlen don ka kunda an ka commune kan k'an ka commune denw tɔɔrɔ fo ka dépasser bi bi in na n tɔɲɔgɔnw y'a fɔ cogoya mun na n'i y'a ta k'a lajɛ Sitakili commune a ka di commune min ye
ye jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mais n'a fɔra mun ye Sitakili commune bila commune tɔw ɲa dugukolo in de don mais n'a fɔra ko dugukolo fana dira siniwaw ma an bɛ se ka kɛ cogo di donc o kuma min bɛ ne bolo k'a fɔ diɲɛmɔgɔya na o ye nin de ye hakɛto bɛ kuma la ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. he sikei bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko ŋuna bɛ k'u disiba la n'o tɛ ni jɛkuwa ye samaŋuna kɛ a disikolo bɛ kari agence Koba Voyage a ɲɛmɔgɔyaso k'a bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa deliman ko o bila man di don kelen ko ye k'u y'aw deli fɛn min na n'o ye k'a ka hiji n'a ka umura baaraw labɛn aw ye ladiriya ɲɛdɔn ani tilennenya kɔnɔna na an bɛ donni min na i ko bibi na aw bɛɛ lajɛlen kun sigi mɛn ka fɛn min makɔnɔ n'o de ye arajaba umura ko ye aw k'a dɔn k'a fɔ o baaraw daminɛna ka ban agence Koba Voyage la n'u k'a ma ko umura arajaba umura arajabu maa min y'a kanu ka taa umura kɛ i n'i ka denbaya walima i kelen hakaja i ni jɔɲɔgɔnw aw ka dɔn o daw bɛɛ lajɛlen yɛlɛmɛ aw ye ka sanga o de ma k'u bɛ silamɛ cɛman ni a musomanw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka taa se agence de voyage ma m'olu ma umura contrat sɔrɔ fɔlɔ saudiya ɲɛmɔgɔw bolo k'u ka dayɛlɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen k'aw dɛmɛ u ni umura spécial n'u k'a ma ko umura arajabu ka sanga ni arajaba kalo ye a ka di ye ka t'i ka umura kɛ arajaba kalo daminɛ na walima arajaba kalo camancɛ la aw ka dɔn k'a fɔ dayɛlɛmɛ aw ye nin bɛɛ lajɛlen na n'i y'i ka wari sara ka ban fɛn min ye i ka billet d'avion ka taa se i ka visa aw ka siyɔrɔ ko u bɛna taa aw bila hôtel ligiso kɔnɔna na aw ka dumuni ko a n'aw ka déplacement ka taa aw ɲɛda lahɔrɔma yɔrɔw bɛɛ lajɛlen ka Maka ani Madina n'a ye aw tɛgɛ sɛbɛn ka ban dɔrɔn aw ka dɔn k'a fɔ agence Koba Voyage a bɛna livre di aw ma umura ni hiji bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen bɛ a kɔnɔ o tuma na foyi ma to aw ye nin kunnafoni mɛnnen kɔfɛ ka wuli bi bɛɛ ka taa tɔgɔw sɛbɛn agence Koba Voyage la walasa a ka se ka ka labɛnw sabati yanni aw ka taali waati cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sa maa minnu fana b'a fɛ ka taa umura la sunkalo kɔnɔna na walima hakaja hiji yɛrɛ taliko bɛ e kɔnɔ k'o tɔgɔ sɛbɛnw fana baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na fo ka taa sunkalo umura waati se ani hiji yɛrɛ ta waati dɔgɔdɔgɔnin sara ko o dayɛlɛmɛ aw ye a bɛ se ka taa ka wariw dɔgɔdɔgɔnin sara fo ka taa se nin waati ninnu ma nin bɛɛ kɔsa ni aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ la aw bɛ se ka wuli k'aw kunda agence Koba Voyage jabalaba kan o filɛ nin ye Bamakɔ kura place OMVS walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru sira ye 20 22 19 06 walima 71 24 24 24 wali 64 56 56 56 wali 76 48 41 93 agence Koba Voyage ala ka taga segi nɔgɔya. Salamu ne kisi foli Salamu alaikum mumini denyo Salamu de kisi foli Salamu alaikum alaka jonyo Salamu kera kisi foli Salamu alaikum mumini denyo Salamu de kisi foli Salamu alaikum wadina karwa Salamu di kishifuli salamu ali arazulu kanumba salamu di kishifuli salamu alaikum Hamza Sidibe bi donki baru a sera a kuncɛ yɔrɔ ma san'an ka bɔ kuma la an bɛ foli di an lamɛnbaaw ma Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔkan maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'an lamɛn nin waati in na kɔrɔfɛ dugu la an b'u fo warasokaw fɛ ka ne bɛnkɛ fo Madu Tarawele k'a ni sɔgɔma an ka musokɔrɔba bɛ jalakɔrɔ ji Asetu Jalo an b'a fo k'an bɛɛ Jalo an bɛɛ fila ka foli di an ka cɛkɔrɔba ma Musa Watara foli ni waliɲumandɔn an b'a di Bintu Fofana ma Bako Jikɔrɔni ni maa caman b'a dɔn na la an tɛ segin an tɛ ɲina Fode Tunkara Club des Amis a président an b'a fo ka présidenti fana fo Madame Sila Mariam Jakite an bɛ foli d'a ma Tanti Sadio Kante Misra an bɛ foli d'a ma Bajan Kulibali Jorobo Kulibali Basumano Batigana Dadi Sila Kasim Kante an b'u bɛɛ fo ka Sise Kɔnte fo Sabalibugu foli ni waliɲumandɔn an b'a di Laji Kulibali Ibrahim Sissogo ma Badalabugu ekɔlisoba gɛrɛfɛ an bɛ Jabilakaw ka famille bɛɛ fo musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba an b'u bɛɛ fo k'u ni sɔgɔma Elɛ Yusuf Jabi ala ma hinɛna la a furumuso fila Bayi Jabi Mayuma Dukure an b'olu fana fo Kalitine Kulibali Mamadu Kulibali Kɔrika Kulibali Bako Jikɔrɔni sugu la an bɛ foli ni waliɲumandɔn ta k'a di ne yɛrɛ buramuso ma Fatumata Sise ka fo sugu la ka sugu feerekɛla bɛɛ fo foli ni waliɲumandɔn an b'a di ne yɛrɛ burankɛ ma fo CNT la Abdoulaye Sise
an b'a fo ka bako jikɔrɔ ni polisi bɛɛ fo ka Mali polisi bɛɛ fo ka jija ni cɛsiri la ka finitigilaka bɛɛ fana fo an balimaw an bɛ waati min na bi an ka nafila seliw la an ka nafila sun na an ka dugawu kɛ jamana ye an ka dugawu kɛ farafina yɛrɛ ye basigi ka sabati farafina gun sanfɛ an ka dugawu kɛ an gɛrɛfɛ jamanaw fana ye hakilisigi ni basigi ka n'a ye ka sabu kɛ an de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an de ye sigiɲɔgɔnmaw ye ni ta bɛ yɔrɔ dɔ la n'i ma dugawu kɛ o ta ka faga maa tɛ tasuma maa t'a jɛnsɛn yɔrɔ dɔn dɛ an gɛrɛfɛ jamanaw an b'a ɲini ala fɛ ala ka basigi la sabati u kɔnɔ a ka kɛ sababu ye farafina cɛncɛn fuga sanfɛ gɛlɛya minnu bɛ yen gɛlɛya in bɛɛ ka se ka ban maaw ka taa u ka taa ni ka sigi la hakilisigi ni basigi la gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na ni maa minnu selen tɛ ka sigi olu bɛɛ lajɛlen ka segin ka na ka sigi kɛ hakilisigi ni basigi la an balimaw ala ka waati wɛrɛ yira an na. Salamu ka kisi foli ye. Salamu